जहाँ तीन सानतार पटुआ हो से ट्राइबल पटुआ हो ओना कॉमर्स टीम आते किंतु बांको लाहा लगी आदो नापाय जहाँ को स्टूडेंट से जहाँ को मोटामुटी एमनी इंजीनियर स्टूडेंट उनको तो হয় मेडिकल अथवा इंजीनियरिंग अथवा पॉलिटेक्निक अथवा आईटीआई अथवा पैरामेडिकल ओनकाना स्ट्रीम ते उनको तो चला लगी और कॉमर्स जहाँ दो कॉमर्स रे किंतु अडी मारंग फास्ट मिटन जगत मेना जहाँ दो ओना दो बैंकिंग हुयो से अकाउंटेंसी हुयो चार्टर्ड अकाउंटेंट हुयो फाइनेंस जहाँ प्लानिंग हुयो ओना परे मैनेजमेंट अकाउंटिंग हुयो ओनकाना किंतु आयमा आयमा गोटांग किंतु स्ट्रीम मेना कॉमर्स रे ए কাজেই অনিয়ে কমার্স সাথে যাই কো লাহা লাগি দোকানা উনকো লাগি হো কিন্তু আইমা স্কোপ এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে জব রে না হবে না এবং কমার্স কাতে যদি দুর্ভাগ্যবশত যাই যদি মনে হইবা যে 11 12 রে পড়া পরে যে কমার্স ভালি বাংলা দোকানে এটা জিনিস তাহলে উনি তো প্রতি বছর স্ট্রিম চেঞ্জ করতে আর্টস রে না কোনো সাবজেক্ট রে কিন্তু স্ট্রিম চেঞ্জ করে কিন্তু নিয়ে তো হচ্ছে না কমার্স না ইমান ইমান তো বিনা আর চাকরি না হো আইমা ভাগ জায়গা না সালাম নিয়ে को हिंद देवदसर ना दाहुल न्यूज पे निर्यामे तबना हुल न्यूज रे सलाम को सगुंदराम आबो बन बड़ाया हालेगे को गपाल मराव लगित मिनाया मानतान पार्सल किसकु गंके और नुकु गिद्रे जहां को पास किदा बाबू मई तको नुकु ओका लेका को ओलो पढ़ा नुकु वा कैरियर गाइड से लहा से लाफांग से पढ़ाव इदी लगित कटी नुई से खन दिस उदिस बन हतावा गंके सगुंदराम और जोहार सनम को आयमा आयमा जोहार और जहां को माध्यमिक विद्या एम लेदा को उनको तो अडी आयमा सारहाव और आशीष तुम अदो लई तबन में नुकु गिद्रे जहां को कम नेस 2024 रे माध्यमिक को पास के तबना उनको तो बांग्ला मीडियम ते हो और सांताड़ी मीडियम ते हो नुकु ओलो पढ़ा रे कटी दिस उदिस चाला को में ओका लेका को ओलो पढ़ा तबना अब बन बड़ा आयमा गिद्रे वा दो नंबर मोटामुटी ठीक मेना अकोया दो एवरेज मेना और अकोया दो कम गे मेना आदो नोंका भाव ते हां लांग गपाल मरावा से उनको लांग दिस उदिस लांग चाला को तलांग में माय होत तलांग अच्छा दिस उदिस बोलते ओलो पढ़ाओ क्षेत्र रे हुयो से पुरो जीवन भर हुयो जहाँ मिटन बिद साधारण मिटन बिद माने जहाँ ते मिटन राष्ट्र पास्ता कौन से कोनो मिटन एजेंसी पास्ता कौन से कोनो एजुकेशनल डिपार्टमेंट पास्ता कौन नियर ना सर्टिफिकेट जामो कना जे उनी बाबू से उनी मई माध्यमिक बिदे एम केदाय से कोनो मिटन जहाना नंबर आते उनी दो उतना होना आदो कथा दो कना माध्यमिक नंबर माने बेस कते किंतु सानाम लेखाना कमी हुआ ओनकाना किंतु भावना लेखन दो बांग हुआ उइले कथा दो कना जहां गे ओकाटा स्ट्रीम रे से ओकाटा सब्जेक्ट रे उनिया चेलिकाना दखल और चेलिकाना दुलर ओना चितांगे किंतु माने भविष्य रे उनी बाबू समय से जहान पठु कालेकाना डिपार्टमेंट से स्ट्रीम चूज है उनी चेतन रेगे निर्भर कना आदो डिपार्टमेंट मा आयमा गे मेना जेमन साइंस मेना आर्ट्स मेना कॉमर्स मेना मेडिकल मेना आईटीआई सेक्टर मेना ओनकाना गे आरहो आयमा आयमा सेक्टर को मेना गया ओना दो एकटू विस्तारित गालोच लेखान आदो होयो गया तो मोटामुटी निये तो नंबर जस्ती से नंबर कम से जहां को बाको पास माने दाड़ो कदा को निये तो किंतु ओनकाना विषय तो बांग काना जे जहां तो विराट नंबर नाम कदा को उनको विराट किछु को कराव कदा और जहां या नंबर होय तो अडी कम से अडी फेल उनको तो अयोग्य से उनको कोनो मेधा से मेरिट बनु आना ओनकान कथा किंतु बनु जय हो जय अच्छा आदो नुकु गिद्रे हा जहां साइंस आर्ट्स कॉमर्स एग्रीकल्चर रेना कथा हम लई किया आदो साइंस ते पढ़ाव लेन खान ओका लेका माने नंबर को लगा ओका लेका क्राइटेरिया को थोड़ा नवा को लई लिता बन खान भलिया पाक नंबर से क्राइटेरिया ओना तो मिटन गवर्नमेंट से आयमा आयमा इंस्टीट्यूट पास्ता खन ओना रेना मिनिमम कट ऑफ तिने तायना ओना दो डिक्लेयर होया এবং সাথে সিরমা পিছু মানে সিরমা এবং এটা এটা স্টেট রে হয় কিন্তু ওনারে না যা ক্রাইটেরিয়া ওনারে কিন্তু মানে রদ বদল তাই না উন রে হয় ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড রে না নিয়ে কথা তো লেই কেন যে ওনা ফিজিক্যাল সায়েন্স হইও সে ম্যাথমেটিক্স হইও সে লাইফ সায়েন্স হইও মানে এট লিস্ট 40% মার্কস তাহারে না লাগতি তাহে না যে সায়েন্স আতে পড়াও লাগি আর বাংখায় आरो किछु स्पेशल कोर्स मेना जेमन एमन जदि होइबा जे जहान पटुआ कोनो मिटन मैथमेटिक्स रे होयो से
लाइफ साइंस रे हुई से फिजिकल साइंस रे हुई হয়তো দখল তো মেনা গে কিন্তু ওনা ডেট রেগে হয়তো ওনা পরীক্ষা যাহা মানে বিধান যাহা দিন ওনা দিন রেগে হয়তো কোনো বিশেষ কারণবশত উনিয়া এক্সাম হয়তো ভালি বাং হই কাটতে তো ওনা তো পড়ুয়া যাহা উনিয়া হো বুঝনা লাগতি মেনা যে উনিয়া ওনা সাবজেক্ট চিতারে বেস দিন একটা আর বাংখায় মানে খবর পড়তা এমনি মানে মেন লেখান এটলিস্ট 40% তো ताहे लगा उन आयमा स्कूल उनका हम ना जे साइंस स्ट्रीम रे मिनिमम 60% बांग नाम लेखान फॉर्म फिलअप रेना ये हो इख्तियार हो बनवा तो ओना तो आलादा जिनिस तो बेसिकली माने बेसिक कॉन्सेप्ट तो नहीं है एटलीस्ट प्रत्येक साइंस ना जहां तक स्ट्रीम 40% लगा अच्छा साइंस से पढ़ाव लेनखान ओका ओका सुजोग सुविधा को नामा आर मैक्सिमम गिद्रे अब नेलोआ जे रेंगे ओरे से सांतार ओरा कोरन गिद्रे दो आर्ट्स तेगे को पढ़ा उनको मिटन बतर तहेना जे साइंस ते पढ़ाव लेनखान आयमा खर्चा रेना व्यापार मेना बाले पढ़ाव दड़ेया नोआ इदी कते चेत एम निये तो दुख रेना कथा जे साइंस और आर्ट्स मुद्रे हो निये तो दुख खन हाहाड़ा कथा प्लस माने सरी कथा कना जे आयमा हर मुद्रे निये बतर तो ताहे गया जे साइंस निये पढ़ाव लेखान पालन खर्चा जस्तिया एवं निये कथा तो सरी कथा कान गया बेस किछु स्ट्रीम एमन मेना जे ओना स्ट्रीम इदी कते पढ़ाव लेखान खर्चा रेना विषय मेना যদিও নিয়ে অফতে স্কলারশিপ না হোক কিন্তু আইমা গল্প মেনা কাজে এমন কোন পাঠু যাহা মেরিট মেনা উনি তো এখান কাউডি না বততে যদি উনি আর্টস এ হাতাওয়ায় নিয়ে তো আডিকে দুঃখ না কথা নিয়ে অফতে আইমা এজেন্সি এবং আইমা যাহাই দরদি হর অনকানা হর যদি যাহাই অনকান মেরিট মানে মেনা যাহাই পাঠুয়া উনিয়া অতি অবশ্যই সায়েন্স সাথে কে পড়াবে না মানে কথা আর মিটেন যাহা কুকলি তাহলে না যে সায়েন্স সাথে পড়াও লেখান শিক্ষা সুযোগ সুবিধা মেনা মিটেন তো ক্লাস 10 পরে গে ইয়ে মানে অনকান চিকিৎসা যাহা মানে মেডিকেল আতে যদি যাহাই মনে হয় যে মেডিকেল স্ট্রিম রেনা আছে পরবর্তী ক্ষেত্রে রে উনি তো ডাক্তার বেনায় অথবা মেডিকেল স্ট্রিম রেগে তাহে নাই তাহলে মাইক্রোবায়োলজি বায়ো ইনফরমেটিক্স বায়োকেমিস্ট্রি जेनेटिक्स डेंटल साइंस इम्यूनोलॉजी पैथोलॉजी एमान एमान आयमा सब्जेक्ट को मेना जहां को आते पढ़ाव लेखान परवर्ती क्षेत्र रे ओनी मेडिकल जहां लाइन ओना लाइन থেকে মানে ইয়ে কানা আর মিটেন দো কানা इंजीनियरिंग दो सिविल इंजीनियरिंग होय दड़े मेकानिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल से इंडस्ट्रियल से आयमा आयमा निये किछु होय दड़े तो ओनका के आयमा माने साइंस जाय को साइंस को लगी आयमा ये को किंतु माने बिना गया ये जे जहां तो ले हुई ना जे इंजीनियरिंग और मेडिकल निये बात करते रहो और बारिया पॉइंट में ना जहां तो है ना जनरल डिग्री को माने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजियोलॉजी एमान एमान जे कोनो लेखाना बायोकेमिस्ट्री कोन एतो कते जे कोनो लेखाना ई मते परवर्ती क्षेत्र रे माने माध्यमिक परे 11 12 रे दहो कते এবং তারপরে এইচএস পরে হ্যাঁ যাহা মানে গ্রাজুয়েশন কোর্স যাহা মেনা ওনারে ইয়ে কাতে অনার্স আর আর নিয়ে বাদ কাতে যাহা লেকে দি মানে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে বাদ কাতে পে নম্বর যাহা তো ওনা তো জেনারেল ডিগ্রি কোর্স লেকে দি আর 4 নম্বর যাহা তো ওনা তো কানা আইটিআই কোর্স আইটিআই তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট যাহা তো ওনারে না হ্যাঁ কিন্তু পার লেকানা কোর্স মেনা মিটেন তো কানা ইঞ্জিনিয়ারিং আর মিটেন তো নন ইঞ্জিনিয়ারিং नियर तो एक टू इंटरेस्टिंग जिनिस में ना जे लई हो कना जे आईटीआई माने के आजम ओखाना जानो अडी माने काल का तो किछु माने ता है ना किंतु जहां को मोटा मोटी मैथमेटिक्स रे एक दुर्बल जो उनको लगे किंतु ना नॉन इंजीनियरिंग रे ना शाखाओं में ना इंजीनियरिंग कोर्स যেমন इंजीनियरिंग कोर्स আতে পড়া লাগি তো অতি অবশ্যই মানে ম্যাথমেটিক্স ফিজিক্স তারপরে অঙ্কন সাবজেক্ট তো মানে কেমিস্ট্রি অঙ্কন সাবজেক্ট बहुत एक लगा और जहां तो नॉन इंजीनियरिंग जा जा ये को मैंने ओना दो कना टीचर ओना परे इलेक्ट्रिशियन मेकानिकल सर्वेयर पंप ऑपरेटर तारपरे टूल एंड डाई मेकर एक्सेट्रा आयमा के ओनकना मेना जे आजमोआ जे जहां को
आर्ट्स एंड पढ़ुआ से मैथमेटिक्स से दुर्बल उनको हम आईटीआई को पढ़ाता। तो आईटीआई उनका ना डिप्लोमा कोर्स है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग চাকরির না স্কোপ কিন্তু মেনাᱜᱼᱟ। এছাড়া পলিটেকনিক কোর্স যাহা को মানে মেনাᱜᱼᱟ এবং পলিটেকনিক কোর্স পরে হন যদি যাহাই বিটেক রে যদি চালায় সে আইআইটি রে যদি চালায় সে जेई एम से एडवांस एम कते যদি চালায় উনি লাগি আডি মারাং কোর্স যাহা তো ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর রে ইয়ে কানা পলিটেকনিক যাহা কোর্স ওনা তো ডিপ্লোমা হও মানে মানে হই দাঁড়ায় সার্টিফিকেট মানে সার্টিফিকেট কোর্স হই দাঁড়ায় যদিও সার্টিফিকেট কোর্স কাতে পরবর্তী ক্ষেত্রে রে অনকানা আইআইটি লিকানা ইয়ে রে তো হয়তো বাংসেন গানোয়া উন রে যাহা তো ডিপ্লোমা ওনা তো মানে যে কোনো স্ট্রিম থেকে মানে হই দাঁড়ায় ওনা তো মানে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং হই দাঁড়ায় কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্যাল से ऑटोमोबाइल से যা কিছু আর মেডিকেল রেনা কে আর মিটেন প্যারালাল কোর্স মেনা যাহা তো প্যারামেডিক্যাল কোর্স तो पैरामेडिकल कोर्स होना होना हो होना रहो सर्टिफिकेट कोर्स डिप्लोमा कोर्स से जहाँ को तिरलो उनको लगी तो नर्सिंग रेना आयमा कोर्स को मिना तो उनका ना माने जहाँ को माने जहाँ पटो को मोने दा को साइंस सते को पढ़ा उनको लगी आयमा के माने स्कोप रेना अभाव तो बनवा ना তবে বারবার ইয়ে পাঁচটা কোন নিয়ে গিয়ে লিখতে না যে যাহায়া কে কোনো বিশেষ স্ট্রিম রে অথবা সাতাম রে যদি দুলের তাই না তাহলে অতি অবশ্যই আয়া মনে রে না কথা আজম মানে নাপাই হওয়ার সে নাপাই এজেন্সি সে জাহানা গে নাপাই কমি করা লেখান নাপাই ওনা দুলের তাহলে খান ওনা তো হইছে আমাদের হইছে মানে কমি কিয়া अच्छा नो तो साइंस ने दिलांग गालमारा केदा तार माने साइंस ते दो आडी उतर रास्ता मिना आडी उतर ओए मिना जहां से दे गिदरे को सेन दड़या कुड़ी गिदरे हो कोड़ा गिदरे हो कॉमर्स निये ते ताहे लई तलांग में कॉमर्स एग्रीकल्चर नो तो कम गे हा को बुझ ताबोना बुझा को जहां को ओलो पढ़ाव कान ताबोन गार्जियन को उनको को बुझा मेनखान आर्ट्स तो जतो हर को बुझा कॉमर्स निये ते जदिम लइया कॉमर्स और एग्रीकल्चर ডিগ্রি কোর্স কে কো মনে আছে আর্টস মানে কে উনি তো অতি অবশ্যই মানে এইচএস রে জেনারেল ডিগ্রি কোর্স সাথে কে উনি তো কিন্তু অনিয়ে আর্টস আতে কিন্তু আম যেরকম মানে সাংবাদিকতা লেখানা মিটেন ইয়ে মেনামা ওনা মিনা ওনা পরে যাহাই তো মানে মাছেতা নিচে আন্দো টিচিং পোস্ট ওনা তো একদম প্রাইমারি খন ইউনিভার্সিটি সে আর হয় এটা এটা কিছু মানে টিচার্স ট্রেনিং সে এটা এটা জায়গা করে এছাড়া যাহা তো হইতো না ল সে আইনাতে যাহাই को पढ़ा लगी तो कना को ओना हो होइबा এছাড়া মানে রাইটার এনিমেশন অথবা সোশ্যাল সায়েন্স অনকানা আইমা জিনিস को মেনা যাহা তো এখান যাহাই को আর্টস এন্ড পটু যাহাই को এমনি জেনারেল অল সায়েন্স কোন এত কতে ইকোনমিক্স অনকান সাবজেক্ট বাদ কাতে যাহাই को চিন্তায় দেখো উनको लगी আর মিটেন যাহা তো গমকে যাহাই কুলিং দিয়া যে কমার্স আছে অনিয়ে সরি কথা কান গিয়া যে নিত রে কমার্স ডিপার্টমেন্ট এমন মিটেন ডিপার্টমেন্ট से এমন মিটেন স্ট্রিম অনিয়ে স্ট্রিম রে কিন্তু মানে সান্তাল से যাহাই को ट्राइबल उनको भागीदारी से उनको কিন্তু ওনা স্ট্রিম রে বিচরণ তো আটি কম গে নেলবো তো কাজেই নিয়ে অফতে ওনা তো একদম ওপেন মার্কেট লেখা যাহাই মধ্যম মানে সে মোটামুটি ভালি গিদরে যদি কমার্স সে যদি চালায় উনি লাগি আইমা ক্ষেত্র একদম গে ওপেন কারণ অনিয়ে হয় ওটুকু হয় মেডিকেল লাইন রে অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং লাইন রে অথবা সায়েন্স রে না অনিয়ে কো চাহাতে না গালজ হই না ওনা কো লাইন আতে অথবা এগ্রিকালচার সে নার্সিং প্যারামেডিক্যাল পলিটেকনিক তারপরে অনিয়ে আইটিআই নিয়ে সেক্টর রে কো চালা কমার্স লেখানা উনা লটু যাহা তো ব্যাংকিং অ্যাকাউন্টেন্সি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট ফাইন্যান্স ওনা পরে মানে ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং তারপরে অনকানা যাহা তিনে পোস্ট অনকানা পোস্টে কিন্তু আইমা মানে যাহা তিনে গভর্নমেন্ট পোস্ট ওনা তো এসটি কো ওনা তো খালি পড়ায় উনিয়া কিন্তু অতি অবশ্যই একটু হলেও কনসেপ্ট তাহে না এবং ওনা তো উনি তো আডি না পাইতে এক্সিকিউট করে अच्छा गनो कॉमर्स निये ते पढ़ाव लेन खान नंबर को काला का लगा और काल करे को पढ़ाव दड़े जदी नोआ दिस उदिस में एम तबना
कॉमर्स नियते नाम्बार को से चेक सब्जेक्ट को कॉमर्स निये तो मोटा मोटी तो होय इने गे जे मैथमेटिक्स रे एकटू भली मतो दखल ताहले खान के जहां के नियम माने सिद्धांत हता दाड़े ते उनी दो कॉमर्स निये पढ़ाय और एमनी आयमा स्कूल रे ओना दो खबर हताव हुआ जे ओकाटा स्कूल रे ओना कॉमर्स हते पढ़ाव रेना सुजोग मेना तो तारपरे तो जहां दो कॉलेज ओना आडी नापाय नापाय कॉलेज से इंस्टीट्यूट करे कॉमर्स निये आयमा स्कोप को मेना এবং ওনা কমার্স নিয়ে কমার্স সাথে পড়ার লাগি আইমা ইন্টারেস্ট কো হইবা তো ওনা দো পরবর্তী ক্ষেত্রে না বলবো তো প্রাইমারি তো হচ্ছে না যাহাইগে মোটামুটি মানে ম্যাথমেটিক্স চেতান যাহাই আগে মোটামুটি দখল মিনা উনিগে কিন্তু কমার্স সাথে কিন্তু কাম করে হ্যাঁ কমার্স নিয়ে যাহা লই হই না কমার্স নিয়ে তো ডিপার্টমেন্ট তো লই হই না যে যাহা बैंकिंग हुई से अकाउंटेंसी हो चार्टर्ड अकाउंट हो फाइनेंस प्लानिंग हो मैनेजमेंट अकाउंट हो ओनोंकान आयमा आयमा ये को मिना स्ट्रीम को मिना जहां दो आडी नापाय नापाय स्ट्रीम एवं सैलरी कथा लई लेखान हो माने आडी माने हाई सैलरी एवं आडी माने रेपुटेटेड स्ट्रीम एवं ओनोंकाना मुहिम वक्ते माने जखन सान्ताड़ पटु को से जहां ट्राइबल को माने कॉमर्स निये बांको लाहा लगी kana ओनिए वक्ते जुदी जहां जुदी मने आय जे माने कॉमर्स निये लाहा आय ताहले तो इnye मने तो ओना दो पॉजिटिव एवं आडी समय उपयोगी कॉमर्स स्ट्रीम एमन मिटन ऑड स्ट्रीम kana ऑड निये खातिर तेगे कारण नेलोगो kana से नेलोगोआ जहां तिने सान्ताड़ पठुओ होयो से ट्राइबल पठुओ होयो ओना कॉमर्स स्ट्रीम अते किंतु बांको लाहा लगी अदो नापाय जहां को स्टूडेंट से जहां को मोटामुटी एमनी इंजीनियरिंग स्टूडेंट उनको तो হয় মেডিকেল অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা পলিটেকনিক অথবা আইটিআই অথবা প্যারামেডিকেল অনকানা স্ট্রিমতে उनको तो চালাও লাগি দেবা আর কমার্স যাহা দো কমার্স রে কিন্তু আডি মারাং ফাস্ট মিটেন জগৎ মেনা যাহা দো ওনা দো ব্যাংকিং হইও সে অ্যাকাউন্টেন্সি হইও चार्टर्ड अकाउंटेंट हो फिनेंस जहाँ प्लानिंग हो ओना परे मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो ओनोंकाना किंतु आयमा आयमा गोटांग किंतु स्ट्रीम मिना कॉमर्स रे ए काजेई ओनिए कॉमर्स आते जहां को लाहा लगी दो kana उनको लगी हो किंतु आयमा स्कोप एवं परवर्ती क्षेत्र रे जॉब रेना हो मिना एवं कॉमर्स काते जुदी दुर्भाग्यवशत जहां जुदी मने होयुगा जे 11 12 रे पढ़ा परे ते कॉमर्स भाली बांग बुझबो कने एटा जिनिस ताले उनी तो उति ओसे स्ट्रीम चेंज करते आर्ट्स रेना कोनो सब्जेक्ट रे उनी तो स्ट्रीम चेंज करे किंतु निये को तो कना कॉमर्स रेना इमान तो मिना चाकरी ना हो आयमा भाग जायगा को मिना अच्छा अब सानताड़ी मीडियम ते हाई गिदरे को पढ़ाव कना हा नुकु कॉमर्स ते पढ़ाव रेना उनकाना स्कोप मिना बड़ाई का तबना सान्ताली मीडियम ते जहां को पढ़ाव कना को जहां आगे मैथमेटिक्स रे जदी एकटू दखल ताहे लेखन के जहां किंतु कॉमर्स होते पढ़ा दड़े एखन ये नॉलेज रे निये धबी बनुआ ना जे सान्ताली मीडियम जहां विद्यागार रे कॉमर्स होते पढ़ा रेना सुयोग मिना आसेबा तो जदी बांग ताहे ना ताले ओना दो आडी के दुख रेना कथा और एमन हो जदी हुआ जे जहां पठुओ तारपरे परवर्ती क्षेत्र रे कॉमर्स निये माने पढ़ा लगी दो कना ताले मीडियम चेंज करते रहो उनी जदी मने ताले उनी तो आस्ते पढ़ा दड़े और कथा तो कना माने हायर एजुकेशन ना जहां तिना नापाई इंस्टीट्यूट ओना करे किंतु सेई इंग्लिश आते के किंतु पढ़ा रेना लक्ति मिना ओना दो भेगार जिनिस जे जहां सान्ताली निये जदी पढ़ा आय जहां बेंगली निये जदी पढ़ा आय से जहां মানে ল্যাঙ্গুয়েজ টিম নিয়ে যদি পড়ায় তাহলে ওনা তো ইংরেজি রে না কোনো কিছু বাং হিজু কানা কিন্তু এমান যে কোনো লেখানা স্ট্রিম রে রেপুটেটেড জাহান ইনস্টিটিউট সে ইউনিভার্সিটি রে কিন্তু সেই ঘুরে ফিরে ইংলিশ আতে গে কিন্তু পড়ার না লাগতি মিনা কাজী মানে কটুল কঠে নিয়ে নেহর যে আপে জাহাই গে জাহাটা মানে জাহানা স্ট্রিম রে মানে চালাও
ᱟᱯᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱤᱪᱷᱩᱴᱟ ᱫᱚᱠᱷᱚᱞ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ফুটᱱᱳট ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱥᱟᱭᱮন্স তে ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱡᱮ মোটামুটি খরচা ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ কমার্স তে পড়াও লেনখান খরচা পাতি রেনাᱜ ব্যাপার ᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱱᱟ 11 12 অন্তত বাবা কমার্স রে ইয়ে লেখান আইমা খরচ কিন্তু বানুয়া না ইভেন 11 12 রে হ্যাঁ 11 12 রে সায়েন্স রে হ্যাঁ কিন্তু আইমা লেখানা খরচা তো বানুয়া যেহেতু ওনা মেডিকেল সে ইঞ্জিনিয়ারিং কিছু কিছু ইনস্টিটিউট রে খরচা মেনা ওনা খরচা দিশে কাতায় গে আইমা হর মানে আইমা যাহাই গিদ্রে को সার্ভার রেনাᱜ প্রবলেম হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱴᱚᱯᱤᱠ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲᱜᱮ ᱥᱟᱭᱮন্স ᱮᱜᱽᱨᱤᱠᱟᱞᱪᱟর आर्ट्स ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱚᱢᱟর্স ᱱᱤᱭᱮ ᱫᱚ ᱠᱷᱩᱵ ᱠᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱫᱤᱥ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱮᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱴᱮᱠᱱᱤᱠᱮᱞ ᱯᱨᱚᱵᱞᱮᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱷᱟᱠ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱧᱮᱞᱮ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ ᱦᱟᱸᱜ ᱟᱨᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱚᱯᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱯᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱤᱧ ᱟᱹᱜᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱤᱧ ᱨᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱨ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱢᱟᱹᱭ ᱛᱟᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱥᱮ ᱜᱟᱨᱡᱮᱱ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱟᱵᱚ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱨᱮᱱ ᱜᱟᱨᱡᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱟᱯᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱮᱰᱢᱤশন ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱷᱚᱨᱛᱤ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱞᱚᱯᱮ ᱠᱩᱞ ᱜᱚᱫ ᱠᱟᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱫᱩ ᱟᱢ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱢᱮ ᱟᱢ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱯᱷᱨᱚᱢ ᱟᱹᱜᱩᱭ ᱢᱮ ᱚᱠᱟᱨᱮᱢ ᱮᱰᱢᱤশᱚᱱᱚᱜᱼᱟ ᱵᱟᱢ ᱮᱰᱢᱤশᱚᱱᱚᱜᱼᱟ ᱟᱢᱮᱢ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱞᱟᱯᱷᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱮᱢ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱝ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱢᱮᱢ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱢᱟᱠᱚ ᱵᱩᱡᱽ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱜᱟᱨᱡᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱩᱡᱽ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱟᱨᱡᱮᱱ ᱵᱩᱡᱽ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱹᱵᱤᱛ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱤᱧᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱣᱟᱜ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱵᱷᱚᱵᱤᱥᱥᱚᱛ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱥᱮ ᱠᱮᱨᱤᱭᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱮᱨᱤᱭᱟর গাইড ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱠᱚ ᱯᱨᱚᱛᱤষ্ঠিᱛᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱩᱭ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱵᱚᱱ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱟর ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱟᱵᱚ ᱠᱚᱢᱟর্স ᱱᱤᱭᱮᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱡ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱤᱛ ᱟᱭᱢᱟ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱵᱟᱹᱠᱨᱤ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱩᱡᱳᱜᱽ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱯᱨᱚᱛᱤষ্ঠিᱛᱚ ᱯᱳᱥᱴ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱠᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱯᱷᱟᱸᱠᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟw ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱧᱮᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱞᱟᱭᱤᱠ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱠᱚᱢᱮᱱᱴ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ শেয়ার ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱚᱠᱟ ᱚᱠᱟ ᱴᱚᱯᱤᱠ ᱱᱤᱭᱮᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ রেজাল্ট ᱩᱰᱩᱝ ᱠᱟᱱᱛᱮ ᱥᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ রেজাল্ট ᱩᱰᱩᱝ ᱠᱟᱱᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜᱼᱟ कॉमर्स ते पढ़ाव लगित ते लई केट गया साइंस ते हो और कॉमर्स ते हो 11 12 रे तो उनका जस्ती खर्चा दो बनुआ आलोपे बतरत ताबोना बतर काते जे इन गिद्रे कॉमर्स ते बइन पढ़ाविया नोआ आलोपे भाबित ताबोना से संगीन गया एटा आरो चला लगा बार सेरमा गान बेस को ते पढ़ावे तापे उन तेगे महा गिद्रे हारा बुरु आय हारा ᱧᱚᱜᱚᱜ ᱟᱭ ᱟᱡ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩᱭ ᱵᱩᱡᱟ ᱮᱪᱮᱥ ᱯᱟᱥ ᱠᱟᱥᱮ ᱛᱚ ᱜᱟᱨᱡᱮᱱ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱥᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱢᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ आपे कॉमर्स पे ट्राई दाड़ेया कॉमर्स पे ट्राई दाड़ेया कॉमर्स जदि जहां एलिजिबल कना पे मने पे जे इन मैथमेटिक्स ते भाली दक्षता मेना तिया से जहां अब अंक बन मेता नोआते इन ठीक ठाक इन दाड़ेया ताले खान आपे ओना ट्राई ताबन पे और जदि बाम दाड़ेया ओना तो आरो स्ट्रीम चेंज रना कथा हो गंके लई किया जे आम ओना स्ट्रीम बात कते कॉमर्स स्ट्रीम बात कते आम आर्ट्स स्ट्रीम से हम सेन दाड़ेया আচ্ছা কমার্স নিয়ে খরচা বলতে অনকানা খুব একটা উল্লেখযোগ্য খরচা তো বানুয়া না যে কোনো লেখানা স্কুল রে সে বিদ্যাগার রে আর্টস খন হয়তো কিছুটা কাউটি জাস্তি লাগা আইমা মানে বিদ্যাগার এমন মেনা যে কমার্স আর আর্টস লাগি খরচা তো একই গে এবং সায়েন্স লাগি হয়তো একটু জাস্তি কথা তো হয় কানা 11 12 রে পড়াও লাগি কিন্তু অনকানা খরচা তো কিন্তু বানুয়া तो কাজেই ওনা খরচা দিশে কাতে বাং লাহা লেখান গে ঠিক হওয়া যাহাই যদি মনে হয় যে বাং অনকানা ইয়েরে যাহা তিনে গল্প কো লই হই না ওনা তো চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হইও আর ফিনান্স প্ল্যানিং রেনা হইও সে ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং রেনা হইও যাহা লেখানা গে ক্ষেত্র রে অতি অবশ্যই ওনা 11 12 পরে যাহা তিনে রেপুটেড ইনস্টিটিউট কো কিছুগান মেনা ওনা কিছু কিছু ইনস্টিটিউট রে খরচাতে একটু बढ़ती गया किंतु आयमा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो मेना गवर्नमेंट कॉलेज हो मेना यूनिवर्सिटी हो माने मेना गया ओना करे किंतु खर्चा तो मिनिमल ओना तो बन जोग्य ओना काजी खर्चा तो एमन उल्लेखযোগ্য जस्ती तो माने साइंस आर्ट्स को से एग्रीकल्चर को बात करते हो आबो कॉमर्स स्ट्रीम से आबोरन गिद्रे को लहा दाड़ेया नोआ गे हुयु कना मुद्दा कथा गोंके
ᱟᱹᱰᱤ 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 ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱥᱮ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱦᱟᱯᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱦᱟᱸᱜ ᱞᱟᱝ ᱜᱟᱯᱟल ᱢᱟᱨᱟᱣᱟ ᱢᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ